Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'ina ila akhiril ayyam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, kong langkong Al-Mukarram Kyai Haji Ubad Yusuf Amiruddin, akhi fillah pengasuh pesantren Al-Kautsar, akhi fillah Al-Ustaz Haji Zainur Rahman, Kepala Madrasah Diniyah Al-Kautsar, para ustazah, para wali santri, hadirin hadirat Jamiatul Hadrah yang saya cintai, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Al-Kautsar yang saya cintai. Alhamdulillah, kita asyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan malam samangken bacan kula sareng panjenengan sedaja bisa hadir memanfaatkan kesehatan dan menyempatkan meluangkan bektoh kangkui mengikuti acara rutin seampun biasa dilaksanakan nengi pesantren Al-Kautsar Kak Dinto, kalaban menampilkan potra-potre kita, potra-potre kaula sareng panjenengan sedaja, tak kurang dari 20 orang saben taun diwisuda sareng Al-Mukarram Kyai Haji Ubad Yamin yang telah dinyatakan hafal juz 30 dari 30 juz di dalam kitab suci Al-Quran sebagai pedoman badan kula sareng panjenengan, sebagai mukjizat yang abadi, mukjizat sedepak dek badan kula sareng panjenengan yang bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita pedomani sebagai aturan, sebagai paneguan dalam menuntun kehidupan badan kula sareng panjenengan etunya kong langkong deki sampai deka akhirat. Muga-muga anak-anak kita gelak seampun diwisuda, potra-potre kaula sareng panjenengan sedaja seampun diwisuda, akatia debuna Kyai Haji Ubad Yamin gelak bisa ngangka benga sepona, bisa nyapa ate deka benga sepona. Lamun misalla takdir kalaban Allah Subhanahu wa ta'ala kotu masuk neraka debuna Kyai Ubad, kalaban potra-potre kita semasuk ahlul Quran bisa ngangkes benga sepona apolong sareng nak potona se ahlul Quran swargana Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Tanto kaula sareng panjenengan bunga
endi anak oning ngaji Al-Qur'an seestona lamun boten kula sareng panjenengan betul-betul menghayati maca Al-Qur'an nika malarat, maca Al-Qur'an nika repot, napa boleh sampai ngapal lagi Al-Qur'an. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika takir etelo kali aki bimbing sareng malaikat Jibril alaihi salam ketika badan ning Gua Hira. Kanjeng Nabi hidup seorang diri. Kanjeng Nabi Muhammad melakukan tahannus manyitong panggalian nanyo ondeka Allah subhanahu wa ta'ala. Patoron pertama kali Al-Qur'an se ayat pertama toron ing kika dinto Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Telokale malaikat Jibril Iqra ya Muhammad. Kanjeng Nabi ajawab ma ana biqariin. Kaula tak bisa maca malaikat Iqra ngiring baca Muhammad. Kanjeng Nabi ajawab ma ana biqariin. Abdina tak bisa ajawab sampai telo kali. Nika dari malarata maca Al-Qur'an. Milana mempas bodenak kanak gila wisuda. Pas nguasai jus telopolo. Napa pole telopolo jus ring sepona wajib akasoon deka Allah subhanahu. Tidak semua anak-anak kita nikah nguasai ben ngapal lagi Al-Qur'an. Berapa juta anak Indonesia dari TK, TPK, Raudatul Atfal, jutaan. Tapi ketika melihat anak-anak kita lebur maca Al-Qur'an, pas bisa ngatamaki jus telopolo, anika setong paparing seluar biasa dari Allah subhanahu. Nika sekotu esok kore, ibu-ibu, bapak-bapak, empian nika morok tibi anakna tak tantoh, makenal ka Al-Qur'an tak tantoh, tak mungkin bisa laten, tak mungkin muntaking bede seperhatian de potra-potre boten kula sarang panjenengan sedaja. Para ustadz, para kiai, guru-guru ngaji, endik perhatian khusus deka potra-potre boten kula sarang panjenengan, lalu bisa menguasai membaca Al-Qur'an. Nika setong hal sebeten kula sarang panjenengan wajib esok kore kala benring tua dua. Karena anak se ahlul Qur'an, anak se ampun menjadi bagian dari Al-Qur'an, nika ku laku pagi malah bisa maontong deka apa embanapa embana iyut epak na iyut sampai papeto bisa ipas halamat kalaban Allah subhanahu wa ta'ala dari seksa apoi nara. Amin Allahumma. Kaula gila agak terharu ngabeseki penampilan potra-potrena panjenengan. Elate berpenampilan, elate anasyid, maca doa-doa sambil elakuaki. Barusan kita menampilkan drama yang menceritakan tentang pamanna Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur dalam perjuangan ketika perang Badar. Dicabik-cabik dadanya, tompek epana sareng Hindun binti Utbah
karena yang ke Sayyidina Hamzah nikah yang membunuh dekalakena dendam binina bada wahsyinya mana budakna diminta untuk memanah Sayyidina Hamzah ketika Sayyidina Hamzah dalam keadaan lengah lambek ngak ke nikah mate demi agama nikah biasa malah nyoon deka Allah mun epate ana abdina nyoona mate dalam kabadaan syahid mun beda perang lambe arebu siap perangah penting ban samangken beda perang buru ka ada ontur ka ada takok mun lambe taker esotok ben binina mastore siap perangah keruak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkomando bahwa Islam samangken ampun diinjak-injak kalaban orang kufar Quraisy kaula terompian bisa dampingi kaula dekian ya junana Allah subhanahu wa ta'ala karena mun empian mate dalam peperangan empian mesti syahid mun syahid empian mesti bade swarga ben kaula mesti tanoro ka swarga isotok lakena kaangkui noro perang mun samangken bu misalnya beda perang pembian nyurua kasih lakena marah-marah saya perang paling pian ngocak lala jorok noro anak nagi kene bu nagi ki kene enggina punten ada saya Maria kian bu na bodoh lambeknya mana Sa'ad bin Sa'din As-Sulami perngakihi seranya mana nyamana sera Sa'ad bin Sa'din As-Sulami Sa'ad bin Sa'din bin Iman Sulami Sa'ad bin Sa'din As-Sulami orang ngacuba pandek celeng sepote perak tepotean nama tanah ben gigina celeng mulos masuk Pak Bulan masuk Islam entar ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah siapa bekna abdina Sa'ad bin Sa'din As-Sulami apa kepentinganna kepentinganna abdina kak dinto kapanjenengan karena buru masuk Islam abdina terabinia ya Rasulullah cepat muntandi bini tak masuk rombongan apa jenengan kulaku pagi ya bendena apa bekna abdina tandi benda punten deti model saya tak ngening modal lah tak ada nyamana Sa'ad bin Sa'din As-Sulami iya karena bekna anyama santri anyar etempeng bekna kecewa maka bekna kaangkui biaya pernikahan bekna minta urunan ya entar ka Abu Bakar entar ka Umar entar ka Utsman entar ka Ali eki pakon ajunan iya ka boleh sorong kok wah entar ka Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar siapa mbian Qala Sa'ad bin Sa'din As-Sulami apa kepentinganna kaula pakon Kanjeng Nabi minta sombongan arapa kaula terabinia iya mun Kanjeng Nabi semakon ya mari kene ka entar ka Sayyidina Umar abala juga Sayyidina Umar kaula Sa'ad bin Sa'din As-Sulami apa bekna kaula abinia ben Kanjeng Nabi biayana kaula abini pakon minta urunan termasuk kapan jenengan ya karena lepakon Kanjeng Nabi ya pada benempian mun pakon nyari sombongan ben kiai kaula pakon nyari sombongan ben kiai ke siapa misalnya ke Khalil ke Zaki terus urusan bianten
Ya, mun laki ajaria semakon. Nah gini ka model lah. Entar ka Sayyidina Ali, entar ka Sayyidina Utsman, papolong pesena pas matur ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, derema abdina bente ka angkui abini ampon bede. Dari dimaan bena oleh. Abdina oleh dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Engko ning gua pesena berempat dinar kakapi kadito. Beuna alamar anakna tang sahabatnya mana Abdurrahman bin Auf. Jorwa orang kaya di anak bini Raddin. Coba bayangkan biar. Sa'ad bin Sa'din sela celeng pandek coba pur masuk Islam oleh Pak Bulan. Esoro alamar bebini Raddin potrana orang kaya. Muncana akal tak kira tangke. Napa boleh tepak karing padegen. Munting elamara anakna atanya di laku apa aja. Di sepeda motor apa aja. Sepeda motor apa jelas. Nmic apa Honda tak kataan Yurus ingin awunten Yurus hipada kakak pirata-rata kak genika muntandi lakot tak narema. Abdurrahman bin Auf seorang saudagar dan kaya raya di anak bini Raddin elamara ben orang cuba na cuba celeng masuk Islam puru Pak Bulan karena epakon Kanjeng Nabi pede. Sa'ad bin Sa'din As-Sulami pede percaya diri. Entar kata lemah sahabat Abdurrahman bin Auf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rambian kaula Sa'ad bin Sa'din As-Sulami. Napa kepentingan nah? Kalau pertama atanya apa bener panjenengan endi anak bini seki gadis bener. Nikah kaula epakon alamar anak nampian takar rejat. Abdurrahman bin Auf takar aduh mak ngakria calon lakena tang anak Raddina Raddin Sokina Soki elamara ben oreng se modella pada tak ngening modal tade model ta anak Abdurrahman empian nolak kakaulen apa mau tolak pun cek kaula benih karpa sibi bah karpa seram pian alamar anak kaula karpa Kanjeng Nabi baantos helu mun karpa Kanjeng Nabi kaula entara ka Kanjeng Nabi helu berarti pian tak percaya punten beniking tak percaya tabayuna ka Kanjeng Nabi male ate kaula tenang cepon bapakna seanyama Abdurrahman bin anak narakorakan kan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni kang ngucap antara Kanjeng Nabi langsung anak bini narakorakan abah baka maambian bah bengkok antara Kanjeng Nabi napa kepentingan nah ari ya gelek roa bodoreng laki nangale bener engki orang ngaben tahu engki ganteng apa coba tengki apa pandek pentek anapa bang jerua alamarabe nah cak na epakon Kanjeng Nabi terus engkau atanya agelu maki atanya apa peta apolong ben Kanjeng Nabi jauh lebih baik orang segala kadis sabah berarti tarema ayah ping ampun tarema ampun perak jering potongan na engak mercon bentengan biar engak kotas muntak yantor lagi tak leduk tapi edelum atena keyakinan na tunduk patuh ban Kanjeng Nabi pas calon menantunya orang yang kaya raya kebun kormana aibuan bungka anak Naratin perak
Sa'ad bin Sa'din perak entar ka kanjing Nabi. Ya Rasulullah, abdina ampun entar ka calon matua ka dinten. Sih. Berema na. Boy tarema abdina, karena abdina buku ajunan gak itu tarema. Para tai kendeun ampun. Marena bobo bini nasi tero ka abdina, pola na ipakon ajunan. Oh mun iya beuna. Pesejeria sambi ka pasar. Terus iya kabeli mas kabin, kangkui persiapan nengi akad nikah, malebena dekian beda mas kabin, sedetika wajiban kangkui israaki ka calon binina. Engki mangkat ka pasar. Nikah karena gelek drama sahabat, detikula cari lagi ya wipon. Malai ki ngaki ben bian niki. Mulai gelek arapat bibi mas marah dia anu tak kira ngaki sakale ten. Enya lagi caritane kapan dia esep sakoni. Terus sakia. Nah, depak gendi mayo. Pesena eka beli emas ka pasar ka angkui mas ka mangkat Sa'ad bin Sa'din As-Sulami mangkat ka pasar. Dopak ka pasar nangali tuku emas pon agorinap ning ipatu. Oh, ruwak tuku emas tolos empo abini. Tolos. Para depa aka tuku emas ipatuna pasar bodo pengumuman. Dek ka para pengunjung pasar searoma sa cinta ka kanjing Nabi teromatia syahid apolong bersyuhada wassalihin ningi swargana Allah lakuna orang kufar Quraisy bakal nyerang umat Islam. Maka deka para pengunjung pasar ngiring seadaftara kaangkui noro aprang bodo pengumuman ngeter saat ngeter tanangnya teguh EPC be namun deti emas sebunga calon bini nangkok sebunga engkok EPC tapi be namun deti pedang deti pelana be na deti jeren engkok mate engkok lebih dari abareng ben kanjing Nabi engkau syahid fisabilillah EPC demak abeuna entara kamas apa melajaran kangkui aperang ben pedang tanangan ngetek buru Pak Bulan masois langsung abri keputusan engkau abini oleh anak nareng soki bini naratin tak kira aratinan ben bidadari pagi engkau oleh matua kaya belum tentu engkau rianingi swarga yang jauh kekayaan kemigahan selebih dari orang kaya ria. Maka engkau ingin mengambil keputusan bekna pese marah entar katoko pedang entar katoko tombek pas nyari jeren engkau aperang laguna milih aper coba tengku nih kak iman na sahabat lambat Pak Bulan guru masois mulai jeren mulai baju perang mulai tombak mulai pedang mulai panah langsung kalaguana tak norok latihan kenengan naik amma gedika nyunuk langsung norok aper engki karena tak norok latihan perang bentak kenal ben sahabat selain kening pedeng ka aduk mate mate bede si lapor sahabat Sayyidina Abu Bakar bede si jatuh gugur syahid sera orang lagi nggak sapa beni kata nur latihan sobung daftara ningi daftara sobung sapa yo tengku geluh tengku subhanallah Arya beri minta urunan kang kocak nabi nih mapas noro perang yo alapor ka kanjing Nabi sa alapor ka kanjing Nabi Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah apa beeri orang laki seleng celeng gak bisa
Kadi saja epone epakon ajunan minta pesem, minta dinar, kaangkui abini. Iya, bawa mate kadi saja. Benura perang, engki, munrobe nang esebut yentare. Ben Kanjeng Nabi yentare do Pak Kanjeng Nabi entar. Kanjeng Nabi mular, meneteskan air mah. Sahabat Abu Bakar tak kerja, ya Rasulullah, banyak orang sesahid, ribuan orang yang syahid, maka dinto tangis sesarang ajunan. Engkau nih serka orang laki ria, Arya puru Pak Bulan masuk Islam, Arya tero abinia, ben kok esoro nyari urunan termasuk kabekna, ka Omar, ka Ali, ka Utsman, mapas noro perang ria. Niser tak kesampaian debuna Kanjeng Nabi pas ben Kanjeng Nabi do pae kalak ditimang-timang ben Kanjeng Nabi sambil mular karena orang ngajak kene orang ngake detik yemben nyaman ben Kanjeng Nabi yemben ya pas Kanjeng Nabi sambil mular mare mular ben Kanjeng Nabi dilbas. Sahabat atanya boleh, ya Rasulullah, gele tangis sareng ajunan. Maksa mangken lalu kemudian setelah ditimang-timang sareng ajunan, mak pas dilbes sareng ajunan. Kanjeng Nabi jawab, engkau beni atilbes Sa'ad bin Sa'din gele, enjak beni atilbes. Pon apa? Bidadari swarga kakabi, arwah ben Allah parenta toron kami dan pertempuran kaangkui ngangkok rohna Sa'ad bin Sa'din As-Sulami masuk ke swarga lebih awal etempeng jasata. Alhamdulillah. Rengaan nggih mbiyan mbak-mbak segi jomblo-jomblo nggih mun beda orang laki celeng kaula celeng iya tengkana keng acelengan geni ka cek lak tolak mik dekien geni ka nyambi mbiyan ka swarga ngaan nika orang Pak Bulan baru masuk Islam iman nabungkol ka Kanjeng Nabi etempeng abini lebih baik memilih syahid fi sabilil di antara syahid fi sabilillah nika orang sepak-repakna nyari mangkana ketika Sidoarjo ada 64 korban seecapo ambrukna lantai telok waktu abojeng asar aduh banyak orang sing ngritik kiai nanang matenang parlo numpak mobil mewah taoning gora sing mate bahwa yang jatuh korban Pak repakna nyari ilmu positif ampun syahid fisabilil Pak repakna nyari nah nikah sabrering tua kok tu jaga kadang anakna etobi ben ustadana alapor kambukna etompo ustadana engina bunten kiaina kadang etompo munting penter maca Quran enggak gelek maca Quran man nyaman mana tadi yang wisuda kamaan mbak saya wisuda mana mata tak patena ngalek on kamu wisuda tadi naik sini hafal juz 30 juz 30 dari amma yatasaalun sampai kah wailul mutaffifin mikalawah mau sampai kan nasa kalak lo beuna deki ka beule pak nasapa embu nasapa ye teh sakia ben kok dekian dari apalah dari lima amma yatasaalun terus saki pak nasapanya mana pak nanying kapan Subairi ibuna Sumiati upada Suna ya beuna Suhanna
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal kawakibun tasyarat wa idzal biharu fujirat wa idzal nufusu sirat zuwijat. Kalau orang buat najarakian yang sekempang-kempang sakone gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Ambulah Bu Pak Subairi kemang. Terus lagi Pak Subairi, Pak Nah. Tak kira tahu Pak Nah. Tak ngaji dulu benar Pak Nah. Apa boceng ngaji. Kelas berapa sekolah namanya? 5. Ngaji dia lah berapa bulan? Kurus 1 tahun. Kurus 1 tahun. Lah jus 30 apal. Tak pate ini aku niki ya. Bede seenga, bede selopa, ya. Hah? Wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri wa layalin ashr. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Hal fi dzalika fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Terus lagi kalla wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, baguslah lah. Ini kan sabone. Ada sapar ya? Bebini. Apal ya? Justru bolo. Tak apal. Kemah sewi sudah gila. Sewi sudah gila kemah. Sewi sudah. Ya Rija. Sini cantik yang cantik. Oh. Cantik. Tepuk tangan sapanya mana gelo? Hah? Amalia. Beni anakna Ayu Ting Ting mana beni? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ambu gelo. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa sa'idin wa mas'ud. Kutila ashabul udud. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Terus lagi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar dalikal fawzul kabir. Lah, bapakna sapanya mana? Juharyadi. Ibu na? Untiana. Sing ngajari bakna Pak Juharyadi apa ustadznya dia? Sing ngajari Quran siapa pakna? Hah? Benih. Sing ngajari Quran segala ora pakna apa benih? Benih. Tidak minta sanggup malolo nih. Ya tak bagus, alhamdulillah. Malarat nih anak-anak nih. Nika kule beri request nika. Saya tidak bawa kacamata. Hah? Coba dipandu. Dipandu saja. Gelu. Mana yang tadi wisuda 30 juz 30. Tananga. Tananga mana? Ngacung. Yang wisuda Al-Quran. Ini ada request dari ustazah. Ini dapat hadiah ustazah ya? Ada hadiahnya? Apa hadiahnya? Uang. Mari ustazah dipandu ustazah. Dipanggil berapa orang?
Hah? Ya wisuda juz 30. Wisuda kitab. Panggil aja dulu, panggil. Ya kitab tarik. Panggil ada, panggil. Yuk sini depan, enggak apa-apa dak, di depan. Nah. 4 orang cuma. Yuk. Nanti ustazah mau tanya, kamu jawab, ya? Bisa? Insya Allah. Nanti ustazah mau tanya, kamu bisa jawab. Insya Allah. Ya, ngiring, mau Ustaz. Ustazah. Kitab tajwid. Ada berapakah hukumnya ro? Sebutkan. Ada 2, ro tafkhim dan ro tarqiq. Ro apa? Ro tafkhim dan ro tarqiq. Ro tarkib artinya ro tipis. Itu ketika dalam keadaan disukunkan, dalam keadaan diwakafkan, dibaca tarkik ketika harkat sebelumnya harkat apa? Nah kasro. Bagus ini. 100. Bagus. Contohnya innallaha ala kulli syai'in bakok qadir, tipis. Nah, dibaca tipis, tarkik dibaca nah, benar Ustazah ya? Ya benar. Ini siapa namanya? Ninda Hikmatul Kamilah. Ninda Ni'matul Kamilah. Kamilah ya. Bagus. Mari tanya lagi Ustazah. 100. Kitab tarikh. Sejarah. Siapakah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan, laki-laki dan anak-anak? Tiga orang. Iya. 100. Ini jawab semua, dapat hadiah semua. Iya. Oh iya. Ya, deki hadiahnya ya. Cok minta kangkok aja. Ayo lagi Ustazah. Pertanyaan selanjutnya dari kitab Tauhid. Ada berapakah jumlah malaikat yang wajib diketahui? Sebutkan satu persatu dan bagaimana dalilnya. Ada 10. Jibril, Sahiba, Wahyu, Mikail, Muwakkalatu, Arzak, pada mila jamalok, Raja Keni, Sabung sececer, Israel ngalaan arwah, Israfil muwakkal
Sudah cukup. Bagaimana dalilnya? Cukup. 100. Beri tepuk tangan untuk santri-santri Al-Kautsar. Alhamdulillah. Mbak namun nyari bekal cak kurindak dulu. Ya, menipa bekal anak kene. Cendak berisa bekalan jaga. Mbak nanja, bana. Muntuk dulu, ya. Karena mun la apalnya mana malaikat sesapolo. Apal ka nabina. Bermaki Nabi ben Rasul, ha? 25. Maka bekna bekal ontong benikun ratin muana, ratin akhlak. Amin Allahumma. Apa na bedekapi kan? Emak na bedekapi. Dekian bekna toron ngucak mak pak kau letek kuli papa kaleh kau le ngaji ya helu bisa ngucap wena ampu amin HP wena tak tahu ngecat siapa yang kuan enggak iya tak apa ngecat ustazah ya arwah ampo bisa matompol ka apalan mun lebur ngaria ka besti jorwa bisa matompol ka apalan nama tompol nah, ustaz lah ngajari beuna kakapi Quran juz 30 sudah selesai kitab tarikh mari kia kitab tajwid awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil tapan. Oh, itu Sibyan. Wan nono in tuskan yuk. Ah. Oh, wadgim bigun natim bidan yo. Karena bikin matin kadunya fanbida fanbida bon penter nih kaba penter lah sak anulah selamat ya wah hadiah na penta karu aja minta kangkot beri tepuk tangan buat santri Al-Kautsar toron alhamdulillah beremampian potrana nikah tajwid oning tarikh oning tauhid oning mun pun endi anak meras ngak kenika akidana tak sos saring tuana pagi ten debuna ke Khalil paling nispana ring tua laku pagi mun endi anak tak oning ka nabina tak oning ka Qur'anna tak oning ka pangeran embuk napakna nispa ningi kubur nispa kemakireman Yasin mak tade kemakireman Fatihah mak tade beremase kirim makia mun anak nata oning maca Al-Qur ingat gelak bentalil pas oning wadgim bigun natimbiyan mula iza kana bikil matingkadun ya fambida kora hidayatu lambok ya curi kaula ya curi ya manika wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun li'annahu bihi ilaina unjila wa hakaza bihi ilaina alwasala kenika wajib ajar tajwid muka-muka anak-anak kita segelak terutama nikah rapot-rapot renampian panjenengan seteja sareng Allah Subhanahu wa taala male malar mukejen patar buka kalaban Allah patar buka pikir kalaban Allah
detina anak soleh solehah bisa macam lebda kareng tua dua na ku laku pagi sengala sini sengang kesreng tuana man nabi ahli Quran along polong ni swargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kadincoh pamator badan kaulah korang lebih nanyuna maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram aslihna wal muslimin wa aslih kulla man kana fi salahihi salahuna wa salahul muslimin wa la taj'al minhu dawlatana wa man bi yadi umurin nasi hayyij qulubana wa sukkana biladina hadhihi Indonesia sababan wa ri'ayan wa jurrabina wasina wa nawasihim ila ihya'i dinika wa sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulumihima wa syara'ihima wa thaqafatihima wa imaratihima ala tariqati ahli sunnati wal jamaah wa ala tariqati ahli madhabil arba'iyah bihaqqi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna bi asraril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان